Good morning, all the viewers. काल हांवें वाचलें की थोडे जे वर्कर्सांक बगून हेल्थान जांणी कोविडा टायमार काम केलें आनी तांकां आतां जॉब जाय तेन्ना तांकां भायर दवरलेले आसात ते हंगर स्ट्रायकी वचपाक उत्तात. हांव सरकाराक उलो मारूंक सोदतां परती एलियसां पावलें लोकांक दाखोवयाय की आमकां कॉन्शियस आहा. कोविडा टायमार इतले गोंयकार मेले, 70 सुमार गोंयकार मेले, ऑक्सिजन ना जाय. पूण हे सरकाराक काळीज जाली, सांगपाक एकूय मोलूंक ना. आतां जे लोकांक साल्वार केले हे मनशांनी, जावं नर्सीस, ऑल अदर जॉब्स इन द हेल्थ डिपार्टमेंट. आतां जेन्ना वेकन्सी आसात तेन्ना हांव हेल्थ मिनिस्टराक आनी CMाकूय सांगूंक सोदतां, तूं निवडून येतरीच तुगे रायट MLA जावपाक. तेज भशेन तांणी हे टायमार काम केलां तांचोय रायट की जेन्ना फिक्स जावपाचो जॉब आसा तेन्ना तांचो रायट हो जॉब तांकां दिवपाक. तुमी हें करून नासल्यार आतां जेन्ना एलियसां येतलीं तुमकां जरूर लोक दाखयतलो तुमी कसले मनीस ते. दुसरें, CMान सांगलें पयलीं नोव्हेंबर पर्यंत पॉटहोल काडटलो. आतां एलियसांवां कोर्ट सुरू जालो तेन्ना हे जे रोड्स जे पास जाल्ले आसात आनी घोडे अजून टेंडर जावंक ना ते नवे रोड्स न्ही, फकत पेटे जाले ते सारके करपाक ते बंद करूं नाका. हांव ब्युरोक्रेसीक सांगूंक सोदतां, डोंट टेक दीस एक्सक्यूज, प्लीज गो हेड. फाल्यां खंय ट्रान्सफॉर्मर लासल्यार थिंग नवो ट्रान्सफॉर्मर घातले उगायच नाय. तेन्ना रोड खंय पेटे जालो आहा तो सारको करपा आहा पळय तो जात तितली बेगीन सारको करून दिया. कित्याक लोक टॅक्स फारीक करता. हांवें 1-2 कडेन हांवें घाल्लें उतरेचे, अजून ते सारको करपाक सुरू जावंक ना. तेन्ना हांवें फाटल्या फावट सांगिल्लें CMाक तोंडार टेक मार म्हूण, फकत उलोवन दाखय नाकाय म्हूण. तेन्ना हांव सांगूंक सोदतां हे पळय रोड टेंडर जावंक ना जाल्यार ते टेंडर करयात. हे नवे रोड न्ही. आय कॅन अंडरस्टँड न्यू वर्क्स कॅनॉट बी टेकन अप. These are old works that have to be just renewed. टार घालपाचो वयर. आतां फोन इतले वायट आसात. फोन खूंय सिटींग टावनान खूंय खेड्यांत फोनूच जावना. एक कडेन फोन कनेक्टिविटी सो बॅड. आमची सरकाराक उलो मारता आनी केंद्र सरकाराक उलो मारता. हें तुमी जें सुरू केल्लें आसा सगळीं सरकारां तें प्रायवेटाक दिवपाक, कॉर्पोरेट हावजीसांक दिवपाक, हाजेर ही जी आसली ऑर्गनायजेशनां सरकाराली आयज सारके काबार जाल्ले आसा. एक खंय गेल्यार द कनेक्टिविटी सो बॅड. वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ 4G and 5G. लोकांक नॉर्मल कनेक्टिविटी ना. तेन्ना आमची सरकार उलो मारता तोबाडतोब लेटर जाल्यात केंद्राक की हिंगा सिच्युएशन एकदम वायट म्हूण. I as a MP already raised it in the House. But then we have seen in this parliament whatever the opposition does is a voice in the wilderness and it falls on deaf ears. So जात तितली भाशेन बेगीन ही कनेक्टिविटी रिस्टोर करची. मागीर कालूच हांवें वाचलें एकल्यान सांगलां डेप्युटी चीफ मिनिस्टर जो आशिल्लो आसगांवकार की आपूण हिंगा काब्रस्तान मडगांवान करून दितलो. हांव विचारतां ताचे कडेन
तूं इतली डेप्युटी CM आशिल्लो, तूं मडगांव रावता, MLA नी जायत, तुका जात जाल्यार काब्रास्तान कित्याक करूंक ना? लँड रिक्वायर कर. आनी MP काब्रास्तान जे आहा 50 ते 60 लाख दिवन हिंगा काब्रास्तान बांदपाक. आमचे मुसलमान भाव आनी भयण्यो तांच्या खातीर फाल्यां तरी सावथाक खुंयच व्हडली जमीन दिल्यार I will sanction 50 to 60 lakhs to see that Kabristan is constructed. आनीक लास्ट आनीक एक सांगलें दुसऱ्यान की आपणाक निवडून दिल्यार वा आमकां निवडून दिल्यार दिरयो लिगलायज करतलो. तुमी MLA आसले, फावटी CM जावपा आहा निवडून दिल्यारी लोकां फुटयताय ते. तुम्ही असेंब्लीन कित्याक पास करूंक ना? दो असेंब्लीच्यान पास करून फायनलायज जायना हें केंद्राचें आहा. जेन्ना हांव MP आशिल्लो इन 9 to 14 तेन्ना हांवें हें प्रायवेट मेंबर बील हाडलेलें. कित्याक हांव जाणो आमचे गोंयकार भावांक दिरयो म्हणल्यार ते बरे उमेदीन पळयतात. आनी आयज दिरयो बंद जावंक ना, चोरये घालच्यो पडटात एका तेका पयशा वयर. दिरयो म्हणटात ते देर इज नथींग रॉंग. ऑल एनिमल्स बिफोर प्रोक्रिएशन दे ऑलवेज फायट. वी हॅव सीन डॉग्स, वी हॅव सीन बफलोज, and now human beings, you see there are fights. Boxing is there, karate is there, all these things are there. लोकांची रक्त व्हांवतात. पूण कितका म्हणल्यार दिरयो बंद. आयज बैलाच्यान कोण चॅम्पियन तो एस्टॅब्लिश करपाक ही कॅनॉट फायट. एक रेड्याच्यान चॅम्पियन आपोण वचून फायट करपाक जायना मनशा भशेन. हें तांगेले मालिकान घालून तो मागीर चॅम्पियन जाता. सो तेन्ना हांव मागतां पयलो असेंब्लीन पास करयात, देन MPक मागीर ताजी ड्युटी ते हिंगा अरेंज करपाक एज अ प्रायवेट मेंबर बील एनीथींग. जस्ट लायक इन तामिळनाडू ती बंद केल्ली ती तांगेली म्हणून झगडी न्ही ती, पूण आतां सुरू जाल्ली आसा. कित्याक लाखांनी लोक तांगेले शहराचेर वचून प्रायेचेर वचून तें सुरू केलें. सो सुप्रीम कोर्ट कूड डू नथींग. सो हें हांव मागतां की जात तितले बेगीन ह्यो दिरयो जे तुमी फटयतात. एलेसांव आयलें हांव दिरी करतलो आनी कितें करतलो. 5 वर्सां आशिल्ले कोण हाडयलो तुमकां? आनी लास्ट आमचे गोंयचे भावांक आनी भयणींक हांव उलो मागतां. कोवीड ओमिक्रॉन पत्तें तेजो हें नवें पत्तें सुरू जाल्लें आसा. तेन्ना मातशें कॅर घेया. कितले गोंयकार आमचे मेल्ले, कोणाचे गोंयचे, कोणाचे भाव भयणी आनी कोण. आमकां आनी गोंयकार मेलोले आनी दुयेंती पडलोले नाका. सो मातशें कॅर घेयाय आनी सगळीं सोशियल नॉर्म जी आसा ती फॉलो करया. आनी हांव सरकाराक उलो मागतां, प्लीज टेक केअर. डोंट अलाव कोवीड अगेन, द थर्ड फेज to finish Goan people and our state of Goa. Any question? You have given that assurance that time that you will also try to legalize video when you became MP. See, I am nobody to legalize. I gave assurance that I will bring it in the parliament. You legalize it. Oh, and I did it. Why you failed? It is not true now. No, but your party could have violated the No, that is true. Party, no party. So I didn't say party. Now I said let the people, let the parliament know
that Goan people want the roads. I was only a representative. So let the assembly pass. I as an ambassador, look here. There's a difference between I bringing alone and the coming from the assembly after approving. I am only an ambassador. This is a Will central law. the This is a legalization central of law. the Rio will be on Congress manifesto? No, this is the I central. didn't say Congress No, manifesto. this time it will be. I don't know. No, But I'm in favor. Mr. Sardina, this is the central law, and you need an amendment in the parliament, not in the assembly. Your party did not support you that time. Yes. Did not support you. No. In the sense, all people in the north, they don't want. Not only my party, it was a coalition. But I brought it because I had told, I had a discussion, I raised all the points, I tried to satisfy everybody. You had an opinion to table it. Yes, I had it. I put it in the house and then it was defeated. In the sense, they asked me finally to withdraw, otherwise they will defeat. But then, while withdrawing also, I told them, I'm withdrawing not because I'm convinced. If humans can fight, why cannot animals be made to fight so that to establish the champion among the animals? With what face your party will ask for votes now in this area, when bullfight they have done for decades now? With what face your party will No, ask? in the assembly, No. whether it is party or not, it was not sent by the party. It was sent, I had proposed, No, but your because, party was ruling at the Oh, center. but then I as a representative, because my people wanted, now that's why. Everybody, nobody gets 100% votes. So you win by majority. Same way, if it comes from the assembly, then you can say, all Goans want it. That is the reason I want it to be approved by the assembly. And as an ambassador, I've got 2 years, 4 months. But you have to take into account that this is a central legislation, not an assembly. I already said, you were late. It is the central regulation. But when the assembly approves and sends, the ambassador MP, No, my his party- duty. Your party did not support you at that time. To get My party is not, I am alone. I That believe, time. I didn't bring to the notice of the party that I am putting this. I put it in the interest of Goans because I had given assurance here that I will raise it in the house. Mr. Sardina, now with that people getting more aware and more concerned and sensitive towards the cruelty against animals and all, do you really feel in today's time people will support such kind of sport? Yes, you think it's a cruelty? Then you stop these fights also if you think it's a cruelty. You can only say allow cruelty to human beings and you want to stop cruelty to animals. Stop all those गाड्या बाड्या हाय पड्या 5,000 मान होता है जोत मत they won't cruel. It's also cruelty. So this is not cruelty at all. They take care of these animals more than the human beings, the owners. What are the prospects of the Congress party in this election? Well, have patience. You will see what will happen. Only 1 month. In fact, sorry for the language, this doesn't apply to you. Normally we say, have patience, you donkey, you have to go. But have patience. You come to know within a month. तो या बरी कोण ते अजून जालं ना न्ही 2, 3, 4 आहे आमगेले एस्पिरंट्स रेजिनाल्ड परतून येता काँग्रेसान. नेम बाबा तुका सांगतालो येवपा म्हणून मागीर ते एकलो येयला न्हू. पयशे गेल्ले ते पयशे आनी तो मोठाय जाले रे जाली आं आतां एको इंतात